नमस्कार। आज मु आपण मानकु एमिति एक कैल्शियम फूड विषय कहबी जहाँकि आपण मानकर हाड़ को 80 वर्ष पर्यंत मजबूत रखि थाए। जदि केतले केमिति आपण मानक हाड़ रे इंजुरी हुए तेबे यह बहुत शीघ्र रिपेयर कर दे थाए। तेणु यही कैल्शियम फूड को आपण माने प्रतिदिन खांतु, रेगुलर खांतु, डेली बेसिस रे खांतु, कारण एथिरे कोनोसी साइड इफेक्ट हुए नाही। यही खाद्य को आपण माने निर्द्वंद्व रे खांतु, एथिरे कोनोसी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाए नाही। विशेषकर छोट पिला मानक शरीर में जदि कैल्शियम रो अभाव देखा जाए तेबे सेमानकु एही फूड को खाइबा को दियंतु। सेमानक शरीर में आउ कैल्शियम रो डेफिशिएंसी हेबो नाही। केवल जे आम शरीर में कैल्शियम रो अभाव हेले आम शरीर में हाड़ और दांत पर प्रभाव पड़ी थाए ता नुहे। आम शरीर कैल्शियम अभाव हेले बहुत गुड़िए प्रोब्लेम देखा जाए, जेपरिक हार्ट बीटिंग कम हो जावा, आपणकर स्मरण शक्ति कम हो जावा, छोट पिला मानकर पाठ मन न रहिबा, सेमानकर ग्रोथ ठीक से न होबा, एहीपरि प्रोब्लेम बहुत देखा जाए। तेणु छोट पिला मानकु जदि आपण मानकर घरे अछंती तबे सेही छोट पिला मानकु आपण माने एही फूड को खाइबा को दियंतु। सेमानकर शरीर रे आउ कैल्शियम रो डेफिशिएंसी देखा जीवो नाही। केवल जे छोट पिला मानकु एही कैल्शियम फूड खाइबा को देबे ताहा नुहे, आपण माने जेउ बयस रे होइथांतु यही कैल्शियम फूड को खांतु, कारण आपण मानक शरीर में कैल्शियम रो अभाव देखा देले विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाए थाए। जेपरिक आपण मानक हाड़र सरंजना सब वीक हो जाए। बयस आपण मानकर 40 टपिगला परे आपण मानकर हाड़ गोड़े पेन हुए, आंठू गंटी जॉइंट पेन हुए, आपण मानकर हाड़ सरंजना सब वीक हो जाती। तेणु आपण मानक शरीर को कैल्शियम मोस्ट नीडेड। तेणु आपण माने कैल्शियम को खाइबा चेष्टा करंतु। यही जो खाद्यटी मु आपण मानक आज कहबी से खाद्यटी को आपण माने प्रतिदिन और रेगुलर खाइबा को चेष्टा करंतु। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा आ जानिबा एही कैल्शियम फूड टी कोन और एहार कोन कोन बेनिफिट्स अछि। आज मु आपण मानक जो कैल्शियम फूड टी कहूची ताको जदि आपण माने डेली खांती तेबे आपण मानक शरीर रे आ कैल्शियम डेफिशिएंसी देखा जीवो नाही। जदि आपण एही कैल्शियम फूड टी को मात्र 100 ग्राम खाउछंती तेबे एथिरे 900 मिलीग्राम रो आपनकर कैल्शियम थाए। तेबे एथुरु आपण माने बुझी पारथिबे एही फूड रे केते मात्रा रे कैल्शियम अछि, एहा आपण मानक शरीर को केते फायदा दे परिबो। तेणु मु आपण मानकु आज जो एही कैल्शियम फूड विषय कहिया को जाउची कहूची बारंबार कैल्शियम फूड खांतु, ता आहु किछि नुहे, ता हेउची राशि, कला राशि। आपण माने राशि को दुई प्रकार देखंती, धड़ा राशि और कला राशि। कला राशि आपण मानकर नॉन पॉलिश माने सेटा पॉलिश ही नहीं, तादरे चोपा लागिक रहिछि। धड़ा राशि होउची आपनकर पॉलिशडी। तेणु आपण माने राशि को दुई भाग विभक्त करंतु नहीं। राशि होउची गोटे प्रकार केवल कला राशि, यह पॉलिश होइले धड़ा हो जाए, नॉन पॉलिश थिले यह कला थाए। आपण माने सर्वदा चेष्टा करंतु नॉन पॉलिश राशि खाइया पाई, एथिरे बहुत प्रकार बेनिफिट्स थाए। जदि आपण माने नॉन पॉलिश राशि की खाउचंती तेबे सेतरे बहुत फाइबर रहिबो, न्यूट्रिएंट्स मध्ये रहिबो। आपण माने जानथिबे जो डाली रे आपण मानक चोपा लागी रही थाए से केते न्यूट्रिएंट्स रे भरपूर थाए। तेणु आपण माने नॉन पॉलिश राशि खांतु, आदरु आपण मानकु प्रचुर मात्रा रो कैल्शियम मिल परिबो। तेणु आपण माने नॉन पॉलिश राशि की खांतु, देखिबे आपण मानकु फायदा ही फायदा मिल परिबो। एबे आसंतु मु आपण मानकु कहबी एही राशि को आपण माने जदि खाइबे आपण मानकु केउ को बेनिफिट्स मिले, यह खाइया फल आपण मानकु केउ को लाभप्रद होइथाय। तेणु आपण माने यह रेगुलर खाइबे, निश्चिंत खाइबे, दिने खाई छाड़ी देबे नहीं, रेगुलर खाइबे को चेष्टा करिवे। बेनिफिट्स कौन कौन आधरे मिले, जदि प्रतिदिन आपण माने राशि की खाउचंती तेबे आपण मानक शरीर रे बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल परिमाण बहुत कम हो जाय थाए, जहा फल कि आपण मानकर ब्लड वेसल सब रिलैक्स फील करंती। आपण मानकर हार्ट चोक परि समस्या देखा जाए नहीं। सेही परि एही राशि रे आपण मानकर मैग्नीशियम बहु मात्रा रे थाए, जहा कि आपनकर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करि थाए। डायबिटीज पेशेंट मानक पई यह रामबाण सदृश काम करि थाए। एथरे एक कंपाउंड अछि जहा कि आपण मानकर इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाई देई थाए, जहा फल कि आपण मानकर ब्लड सुगर लेवल कंट्रोल रहे, ब्लड रे सुगर परिमाण बढ़े नहीं। तेणु डायबिटीज पेशेंट माने यह को डेली बेसिस रे खाइले सेमान को बहुत फायदा मिल थाए। जदि यही राशि को आपण माने शीत दिने खाती तेबे आपण मानकर कफ बा कफ परि समस्या निश्चय दूर हो जिवो।
ଏହି ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଖାଇବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ରାଶିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥିବା ସହିତ ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଡିରେ ଆଇରନ୍ର ସର୍ଟ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନିମିଆ ପରି ବା ରକ୍ତହୀନତା ପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ଆଇରନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହି ରାଶିରେ ଜିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଏହି ରାଶିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ରାଶିକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମିଳିପାରିବ, ଜିଙ୍କ୍ ମିଳିପାରିବ, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ରାଶି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେଗୁଲାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଖାଇବେ ଆଉ କେତେ ଖାଇବେ? ଆପଣମାନେ ରାଶିକୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ ପାଗ କରି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏହି ରାଶିକୁ ତ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଖାଇପାରିବେନି ନା, ସେମାନେ ସୁଇଟନର ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଲାଡ ଖାଉଛନ୍ତି, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ପିଆଜ କାଟି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଲାଡ ବନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସାଲାଡରେ ଆପଣମାନେ ହାଫ୍ ଚାମଚର ରାଶିକୁ ମିକ୍ସ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛତୁଆ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛତୁଆ ଖାଇବା ସମୟରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ରାଶି ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇବେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାଲାଡରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଲାଡରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଛତୁଆରେ ରାଶିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଥରେ ଛତୁଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ରାଶି ମିକ୍ସ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସମୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖାଇବି, ଏଥିରେ ଏତେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି? ନାହିଁ, ଆଦେହରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଖାଇଲେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା କେତେ ଉପକାର ଦେଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫୁଡ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜିଙ୍କ୍ ଦେଇଥାଏ, ଆଇରନ୍ ଦେଇଥାଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେଇଥାଏ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଏହି ରାଶିକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଡେଲି ଖାଆନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। आशा करुच्ची आज भिडियो आपको बहुत भल लगी हेल्पफुल होइथिबो। जदि ये भिडियोटी आपको भल लगुए हेल्पफुल होता है तेबे मो ये भिडियोटी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करने को भूलिए नहीं। आउ जदि चैनल को नुआ आसुचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखिए, कारण मु एहीपरि हेल्पफुल भिडियो छाड़िले आप सर्वप्रथमे देखिपारे। तेणु आज रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।